खुलुमका जतन त्रिपुरा स्टुडेन्ट फोराम बांग्लादेश केन्द्रीय कमिटिनि पक्षनि जतन हामारि जों तिनि फाइजाक बृहत्तर सिलेट त्रिपुरा पारा बेरायनि हुनि तिनि टीएसएफनि সাংগঠনিক সফর এবং চৈর ত্রিপুরা ছাত্রছাত্রীরা লয় একটা কমিটি বানাইনি হনি চৈর তিনি ওয়ানসইলাজা তো চৈর তোমা তোমা সামুং তাংন অব নকবাই শেয়ার খাलायनायनि চেষ্টা खालायनो তো जों पहिला दिन हबिगंज जिल्लानि सातसरी त्रिपुरा पारानि त्रिपुरा ছাত্রছাত্রী रगबाय कमलामा सालायखा এবং टीएसएफ সম্পর্কে বন मोटिवेशन खालायखा যিনি সাংগঠনিক সফর जों 6 জন जों সাংগঠনিক সফর খালাইজা তো সেই সাথে অরনি নিরঞ্জন দেববর্মা জনক দেববর্মা চিত্ত বিকাশ দেববর্মা এই তিনজন जों অনেক হেল্প খালাইখা आफादक नंनाय दङ दाबो जों हबिगंज जिल्लानि रेमा कालेंगा गायरिंपारायाव थांदों अरनि त्रिपुरा सारकबाय कमलामा सालायनाय एवं जों कमिटि गठन खालायनाय हनि जों अराव थांदों तो जों गायरिंपारानि बिरंमा सिख्ला कायसा लेखा फरायनाय बिरिमा कायसानि बियो जों बावनि पारानि समस्यानि खौनो जों प्रब्लेमनि खौनो जों खोनाय लाखा कमलामा पान्डाव हबिगंज जिल्लानि विभिन्न पारानि त्रिपुरा सारक एवं टीएसएफ केन्द्र कमिटिनि नेतृबृन्दराव उपस्थित दंजा अजराव सजित देबबर्मा हरिणमारा बा पाशापाशि विभिन्न पारानि समस्यानि हरिणचिरनि समस्यानो दिसाय गकसाका अजराव आरो गकसाका जतनि सिनेमुं बृहत्तर सिलेट त्रिपुरा उन्नयन परिषद कमिटिनि सभापति जनक देबबर्मा अजराव आरो गकसाका त्रिपुरा स्टुडेन्ट फोराम बांग्लादेश केन्द्र कमिटिनि मानगोनां साधारण सम्पादक सागर त्रिपुरा যিনি সাংগঠনিক সম্পূর্ণ প্রাণবন্ত ক্লাইতি সানায়কা সুমন্ত ত্রিপুরা ও ঢাকা মহানগর টিএসএফনি সাংগঠনিক সম্পাদক ও যতন মজাই রই ওভাবে সাংগঠনিক গতিশীল তৈরি খালাयखा তো जों যত মিলিলাই সাংগঠনিক কমালামা सालायनानै চেষ্টা खालायखा পরে जों যিনি সাবেক একজন কর্মরত টিএসএফ কর্মী বিদেশে দङ কিন্তু বর্তমানে ডোনার খাलायखा আর সুমন্ত অঙ্কা যিনি তেমনি সমস্ত ডকুমেন্ট ওভাবে কারেকশন খাलायो মোটামুটি যত ব্রবাইব কমলাमा सालायनायनि চেষ্টা खालायो उकुरा चाका जेरखम जतबाय मिसौय तथ्य कालेक्शन खालायो अरनि उकुरा कायसाबाय जों गाव सानि चेष्टा खालायखा खोनादिनाव जत कस्त गायथो परिना नांगौ जेरै खोनाय नोंनो बुमा बुफात लाङै परिना नांगौ तिहेतुना नांगौ आबा हेरकता लामा हात लामा उकुर काहामिया पुल काहामिया कारेन्ट भगोर साबा लामा जाया रां पैसा गरै ज' गामिया नेट कानेक्शन गामिया আর বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা অনেক সময় মাইয়া যার কারণে লেখার পড়ার দিক থেকে কিছুটা তলা ক্লাই তুঙ্কা হলে জন্য সাক্ষাৎকার রক্ষা দেববর্মা आं क्लास 10 পড়েও आं नकं खाहरिन माराव माने आं 10 क्लास परेव स्कुला थां कस्त उथि हरिणमारा पारानि आशा त्रिपुरा ओ क्लास 10 बाबानि बासो रां पैसा गुरै आसो ओ नि बफानि अनेक रां पैसा गुरै কিন্তু বিনি একটা আশা ও একটা ডাক্তার হলে মুসু ওকরনি যতনি চুবচু মাখলে ব কাম খালাই লেখা পড়িনি হনি চুনো করো রখা Risu baka hingkay ang kaham jagaro kisa porimanano parasuna kaham ka khlaimanano Bujudi suba hingkay rang pisor risu baka hingkay ang bo kaham ka porinam sungu parinani abrong nuke চেষ্টা khlai tongta বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে যারা ত্রিপুরা সংগঠক সমাজসিনলাই কামতাং বক এইভাবে আচলাই
कमाला मासालाय समाज नुबायख्लाय संस्कृत ख्लायनानै द्वितीय दिनाव जों तमा तमा ख्लायगा अमनि संक्षिप्त प्रेक्षापट जोंनो सायखेना होदो बृहत्तर सिलेट त्रिपुरा उन्नयन परिषदनि सभापति जनक देबबर्मा जों अनेक गाहाम डिसिसन नायमांखा टिएसएफनिबो जों कमिटि তিনি খাইমানলিয়া শনিবারও খাইনাই তাই চিনি এই যে ইন্টার কাস্ট ম্যারেজটি जों একটা সলিড এবং কারাগিয়া পুলিশ সাজাকনে নেক্সট টাইম परे जों क्रंसा फटो सेसन लागै चिनि अदिननि सामुनो पाइरखा